Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys, meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device nito guys ay Realme 3 Pro guys. So ito guys ang likod niya guys, no. So yung issue guys ng phone device nito guys ay blackout siya guys, no. Yan. So ipinadala sa atin ito guys para ipa-check sa atin guys yung phone device nito guys. So try natin guys i-charge kapag mag-response ito guys yung phone device nito. Yan. So wala siyang response guys, no. So pwedeng ano ito guys, no. Drain guys yung battery niya. Yan. So wala siyang response. So baka maluwag lang guys yung port nito, charging port niya o charging pin niya guys. Yan. So ginagalaw-galaw ko siya guys pero wala talaga siyang vibrate guys, no. Yan. So wala siyang response guys. So try natin kapag mag-under kahit panda rin natin. So wala siyang response guys, no. So blackout talaga ito guys yung phone device nito guys. Yan. So ito guys yung unit nito, Realme 3 Pro guys. Yan. So ngayon guys ay papakita ko sa inyo guys kung paano natin guys ma-check guys yung motherboard guys ng phone device nito guys, no. Yan. So ngayon guys medyo madami-dami lang guys yung i-check natin guys ng mga phone device guys, no. So ito siya guys. Yan. So medyo tambak tayo guys, no, kasi matagal tayo hindi nakagawa guys ng video at madaming nagpadala sa atin guys ng mga phone device guys, no. So isa-isahin natin yan siya guys. Yan. So lapag ko lang muna dito. Yan. Sunod natin dito guys ang gagawin natin guys, tanggalin natin guys sa charger niya. Ang una natin gagawin dito guys, bubuksan natin. Tanggalin natin guys yung SIM tray niya. Yan. So tabi lang natin yan. Sunod natin dito guys ay dito tayo dadaan guys, no. So tuklap na guys yung LCD niya. So dito tayo dadaan guys. Yan. So hindi tayo pwede, try natin mag-direct guys. So Realme 3 Pro. So walang anin tayo guys, no. Meron kasi siyang bolt dito guys sa ano niya. Dito guys sa gilid niya bago natin mabuksan nito guys yung unit nito guys, no. So dito tayo dadaan guys. Yan. So dito guys para mabuksan natin ito guys, pwede tayo gumamit guys ng electronic liquid natin or pwede tayo gumamit guys ng heat gun natin guys, no. So sa ngayon guys ay gagamit tayo dito guys ng electronic liquid natin. Yan. Tapos gagamit lang tayo dito guys ng pang opening tools natin guys, no, para mabuksan natin guys yung unit na ito. Yan, so dandaan lang natin guys, no. Yan, so madali na lang natin siya mabubuksan guys. So ayan siya guys, no. So nabuksan natin guys. So dandaan natin guys, no. Yan, so iwan lang natin guys yung fingerprint sensor ni guys, no. So ingatan natin guys baka maputol guys yung PC connector guys ng fingerprint sensor niya or yung tinatawag natin guys na flexible printed circuit nito guys. Yan. So ayan siya guys, no. So nabuksan na natin guys. So dandaan lang natin. So ito guys yung loob guys ng Realme 3 Pro guys, no. Yan, so tabi natin yan. So ito guys yung loob niya. So hindi pa siya nabubuksan guys, no. Kung makita kasi natin dito guys ay meron siyang selyado dito guys. Yan, so hindi pa nabutas guys yung selyado niya guys. Ito siya guys, no. Yan. So ngayon guys yung gagawin natin dito guys, tanggalin natin guys lahat guys ng mga bolts niya guys, no, para ma-access natin guys yung motherboard niya guys sa loob guys. Yan. So tanggalin natin guys lahat guys ng mga bolts.
So ayun siya guys, no. So natanggal natin guys lahat guys ng mga bolts nito guys ng Realme 3 Pro na ito guys. Sunod natin dito guys ay bubuksan natin dito guys, no. Dito guys sa gilid niya. So ito na siya guys, no. So nabuksan natin guys. Yan. So ito guys ang loob guys ng Realme 3 Pro guys. Yan. So tabi natin yan. Sunod natin dito guys ay tanggalin natin guys yung lock dito. Meron kasi siya ditong lock guys. Yan. So tanggalin natin to. So focus natin guys, no. Yan. So para matanggal natin guys yung lock nito guys, sungkitin na natin dito guys gilid nito. So yan siya guys, no. So pumitik na siya guys. Ibig sabihin guys ay natanggal na siya guys. Yan. So tabi lang natin yan. Sunod natin dito guys, una nating bubunutin dito guys yung FPC connector guys ng battery niya guys, no. Yan. So natanggal natin guys yung FPC connector guys ng battery niya guys. So dito guys, dito natin malaman guys kapag merong tama guys yung motherboard niya guys, no. Dito natin malaman guys kapag merong shorted guys yung board nito guys ng Realme 3 Pro na ito guys. So dito guys gagamit tayo dito guys ng analog tester natin. So dito gagamit tayo guys ng times 1 dito sa analog tester natin, times 1 150 mA with continuity. Yan. Tapos hanapin lang natin dito guys yung positive negative guys sa battery terminal nito guys, no. Dito guys sa board niya guys. Yan. So hanapin lang natin kung sino pinakamalakas guys na mag-follow guys. Ito guys yung positive guys, no. Yan. So ito guys yung positive guys, banda dito guys sa kaliwa guys, no. Sa kanan naman guys yung negative guys. So ngayon guys magte-test tayo dito guys sa positive sa positive, negative sa negative guys. Yan. So dapat papalo guys yung kapag tinutok natin guys sa positive, negative sa negative. So dapat guys papalo siya guys, no. Yan. So makita nyo guys, no, pumapalo guys yung analog tester natin guys. Meron siyang continuity. Yan. So kapag binaliktad natin guys yung positive sa negative, negative sa positive guys, dapat hindi siya papalo guys, no. Kapag papalo ito guys, ibig sabihin guys merong shorted guys or merong tama guys yung motherboard guys ng phone device ito guys, no. Yan. So dapat hindi siya papalo guys. So yan siya guys, no. So hindi siya pumalo guys. Ibig sabihin guys ay good board guys yung phone device nito guys. Yan. So ito guys yung Realme 3 Pro guys. So good board pa ito guys. So hindi lang siya mag display guys, no. So try tayo. So ibalik natin guys yung FPC connector guys ng battery niya. So good board naman siya guys, no. Ang problema lang dito guys ay wala siyang display guys, no, sa LCD niya guys. So para ma-sure tayo guys, gagamit tayo dito guys ng product schematic natin guys, no. So dahil type C ito guys, hanap tayo guys ng cord guys na type C. Yan. So dito guys sa product schematic natin guys, dapat meron siyang mare-reading guys na amperahe guys, no. So kapag meron yan siyang ma-reading guys na amperahe, ibig sabihin guys buhay guys yung motherboard guys ng phone device nito guys, no. Yan. So try natin. Yan. So nag-vibrate siya guys. Yan. So kung makita nyo guys, no, umilaw siya guys. Yan. So na-refresh lang natin guys yung FPC connector guys ng battery niya guys. So ibig sabihin guys tama guys yung reading natin guys sa analog tester natin guys, no. Yan. So nag-match naman dito guys, meron siyang amperahe dito guys na reading guys, no. Yan. So ibig sabihin guys 0.2. Ibig sabihin guys ay drain guys ang battery nito guys, no. Yan. So ibig sabihin guys yung phone device nito guys ay good board guys. So just in case guys napapagawa sa atin guys yung phone device nito guys ay magagawa natin agad guys, no. Kasi nalaman natin agad guys na LCD lang guys yung tama nito guys, no. Yan.
So, goods naman guys yung reading niya sa product schematic natin. Yan, so kung makita nyo guys. So, LCD guys, confirm guys na. Yan, so ganun lang kadali guys na kung paano natin guys ma-check guys yung phone device natin or yung motherboard guys ng phone device natin. Yan, so I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys na, huwag natin kalimutan guys i-click guys ang subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.